أنا أظن بأن اليوم العالم يفرض قاعدة بسيطة في العلاقات الدولية، نقولها بالعامية ببساطة. اليوم في العالم يا إما أنت دولة قوية بقوة مؤسسات تاعك، بشرعية مؤسسات تاعك، بقوة الجبهة الداخلية، بوجود أحزاب، بوجود مراكز بحوث، بوجود مراكز استشرافية، بوجود جامعة قوية، بوجود أحزاب قوية، بوجود مجتمع مدني قوي. بالعامية العالم يعمل معك. فعندما تكون الأنظمة ضعيفة ليست لها جبهة داخلية، مرفوضة من الشعوب، لا تتمتع بالشرعية، يخدموا بك، ما يخدموش معك، يخدموا بك، يعمل بك. دونك حنا نختار أننا نكون لعبة للتاريخ وتلعب بنا كلعب للتاريخ، أو نكون في مواقع أننا نشارك ونناضل وتكون لنا كلمة على كل الأصعدة. إذن على هذا المستوى أظن بأن بناء مغرب ديمقراطي يستسود فيه الحرية. Écoutez, moi, je préfère parler de réactivation plutôt que de normalisation. Réactivation des canaux, des mécanismes diplomatiques et des différents mécanismes qui existaient déjà entre le Maroc et Israël et qui sont le résultat d'un long processus qui prend ses racines dans l'histoire du Maroc. Vous savez bien que le judaïsme au Maroc est ancré dans la culture marocaine et est en partie hébraïque et il y a une partie de l'ADN du Maroc qui comprend cette histoire juive, histoire d'ailleurs qui figurera dans les manuels scolaires et qui sera enseignée dans les écoles marocaines très très bientôt. Et puis enfin bien sûr judaïsme qui est inscrit dans la constitution marocaine. Écoutez, c'est essentiel pour l'ensemble des Marocains. La question nationale, le Sahara marocain est essentiel à chacun des Marocains, et effectivement savoir que le plus grand pays, la plus grande nation au monde aujourd'hui reconnaît la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l'entièreté de son Sahara est quelque chose aujourd'hui qui réchauffe le cœur de tous les Marocains, bien évidemment. À l'ensemble des Israéliens et des Palestiniens, bien entendu, c'est d'aller vers une paix durable, et le changement de paradigme, c'est de discuter avec les deux parties pour qu'il y ait une solution qui soit prise par les deux parties concernées et qui conduise à cette solution, deux États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, qui est aujourd'hui la maxime la mieux adaptée. اليوم يعني حولنا معاني الكلمات وحولنا يعني دور الأمور حتى دخلنا في فوضى. دور الدولة كجهاز هي حماية المواطن وحماية ممتلكات المواطن. نحن أمام دول تدمر العائلات وتدمر الإحساس. يكون جزائري متزوج بمغربية ولا مغربي متزوج بالجزائرية، أصبحت الدول هي تدمر هذه العائلة. فما هو دور الدولة اللي كانت مبنية على أساس حماية المواطن، حماية حريات المواطن، أصبحت هي تدمر المواطن. المطلب يعني لازم الأحزاب السياسية سواء في المغرب أو في الجزائر تكون عندها مواقف واضحة حول موضوع إعادة فتح الحدود. في جبهة القوى الاشتراكية في ضياق المساحات السياسية، الكل يعلم بأن جبهة القوى الاشتراكية ما عندهاش وجود في القناة الرسمية الجزائرية منذ 10 سنوات، وعندنا 3 ساعة لنقاش في التلفزيون الجزائري. لم نتمكن لإيصال فكرة حزبنا للمواطن سواء في المغرب سواء في الجزائر. اليوم أغتنم هذه الفرصة باش نطلب رسميا كحزب سياسي بفتح الحدود الجزائرية المغربية فورا، وهذا المطلب لازم تتبناه كل الأحزاب السياسية سواء في الجزائر سواء في المغرب، لأن هناك ذاكرة في التاريخ.
اللي محمد الخامس الله يرحمه هو اللي عاون الجزائر في وقت الثوره. يافي دي يوزين دارممون في المغرب، كان يافي 5 يوزين دارممون. لو كان ماشي المغرب في وقت الثوره مع محمد الخامس الله يرحمه، الجزائر ما توليش تستقل. ما ننساوش